हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आपण मानकु पंडा लाइफस्टाइल रे स्वागत। आउ गोटे नुआ फेस ब्लॉग वीडियो को आपण माने केमती अछन कमेंट माध्यम रे जणेबे। मु भी बहुत भलो अछि। आज होची पवित्र गणेश पूजा, तो गणेश चतुर्थी आज ता उपलगे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपण माने आज कौन करूचंती मते कमेंट माध्यम रे कहबे। आ मु आज गणेश पूजा रे कौन कौन करी आपण मानकु सबू वीडियो रे देखेबी। चलंतु जीवा मु आज कौन करूची आ कौन नहीं। चलंतु जीवा प्रथमे मो ठाकुर रूम को कहीं जो गणेश चतुर्थी, तो प्रथमे मुंडिया मारिबा, तांको आशीर्वाद नवा। तापर जाऊ एबे मु जाऊँ ठाकुर घर को। देखंतु एबे मो कबाट खोलुची। चलंतु जीवा ठाकुर घर भीतर को। एबे मो द्वार खोलीदेली। एबे मो ठाकुर घर जाए पबेचली। मो ठाकुर घर मो ठाकुर बइचंती। देखंतु एबे तांको टिके पाखरे पूजा कर। देखंतु मो ठाकुर घर, मो ठाकुर मो जीवन ये। एबे मो धूपकाठी लगे दूसरी ठाकुर पाखे कहीं मो स्वामी आज गणेश पूजा अच्छी, तो पूजा करने से सका भोर पड़े खाली ठाकुर बसई देकी। तो मुझे देखिली आसला बेलू धूपकाठी बड़ी लगी नाला, तत्तर खाली टी बसई दे पड़े। मुझे ठाकुर पाखे धूपकाठी लगे देकी पूजा करी मुंडिया मारिकी आशीर्वाद नेबी। मो सब रोषे शाला पसी जाइए। मुझे पिठा बनैबी, नड़िया आउ चाउलर चकुली बनैबी। आपण मैंने केबे करके खाई कि मत कमेंट माध्यम जनइबे। आउची आज भी प्रबल वर्षा भुवनेश्वर आपण मानक डिस्ट्रिक्ट वर्षा होई ना नहीं मत कमेंट माध्यम जनइबे। आ आपण मानक मो वीडियो जति भल लागतो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबो जमा भी भूलिबेनी। काहे आपण मानक भल पाइला मते बहुत दूर को नै जिवो, गोटे मुआ परिचय दबो। एति आपण मानक देखंतु ये होची नड़िया आउ चाउलर माने पेस्ट। आ एक रे ही पिठा करी बनेकी खाइबा। देखला केमति लागुची। एटा भी मोर प्रथम थर पाई मु चाउल आउ नड़िया रे चकुली पिठा बनौची। देखा जाऊ कोन होची कोन नै आपण मानक देखैबी। तो साधारे भल लगे मत खाई तो गाजर और धनिया पत्र अंचना पकईकी करी चपाटी दूसरी गाजर गाजर मुझे भलसे देखते गाजर कंचन काटिद। मोर फेवरेट हूँ कंचन आपको मोर कंचन भल लगे कमेंट मत जन। कंचन बिना मुझे खाई ही पारे ना, माने राग हूँ मो फेवरेट। जस्ट माने कंचन घरे ना तो अल्प था जहाँ पकईदे टिके जस्ट कंचा गुंडा मुझे पकई दूसरी कहीं राग ना मुझे खाई पारि ना। तुम भलसे गोड़ेदबा और चलतु जीवा बनइबा। माने टांकी बंद अच्छे मुझे मारुची मुझे बाइलानी। एबे टांकी मु ऑन कर दूची। टांकी ऑन करदेली। एबे मु गैस ऑन करदेबी। जलुनी जलला। एबे मु तावा बसईदेली। एबे मो तावा भी गरम आसी गलानी। एबे कौन करबा ना टिके ना सोरिष तेल पकेया कहीं ना पसंद तो उठिबनी। बहुत मतलब भल लगे सोरिष तेल पकईदबा। मुझे पिठो पकाऊँगी। देखो पूरा गोल गोल करी चाउल नड़िया पिठो माने पिठाटा माने से कष्ट नहीं, बहुत जल्दी उठिब आउ बहुत टेस्टी भी लगे। थे करी खातु आपण मन के बहुत बढ़िया लगे। देखो मुझे चारिपटे भलसे चितऊ नड़िया चाउल बाटी मु तो केबे चकुली करिनी। चित्त माने नड़िया और चाउल केबे भी माने मु चकुली करिनी। मो बोऊ को पचारि बोऊ आउ चित्त भल नुह चकुली भल
ତାଙ୍କୁ ବୋଉକୁ ପଚାରି ବୋଉ ମାନେ ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଚକୁଳି ହେଇପାରିବ? ସେ ମୋତେ କହିଲା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତୁ କରେ ଥରେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହବ କହ, ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ତ ମୁଁ କରିଲି। ସିଏ ବି ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ରାତିରେ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ତ କିଛି ଖାଇବେନି, କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ପିଠଉ ଅଛି, ଏବେ ପିଠଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ପିଠା କରିକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇନା ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ଖାଇସାରୁ, ତାପରେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହେଇଗଲା ଚକୁଳି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି ଏ ଚକୁଳିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ତ ମେହେନ୍ଦି ଆସେନି, ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିକି ଏଇ ମେହେନ୍ଦିଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ହାତରେ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ମେହେନ୍ଦିଟାକୁ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦିଏ। ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେଲେ ମୋ ଦିନ ବି ପଳାଏ, ମୋ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି ଦିନ କେମିତି ଯାଏ। ଆଉ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦିଟା କରୁଛି ବହୁତ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମଟେ କରୁଛି। ମୋ ମୁହଁରୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମୁହଁକୁ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ। ମୋ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମତଃ ମେହେନ୍ଦି ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମେହେନ୍ଦି ଏବେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇଦେବି। କାହିଁକି ନା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଧୋଇଦିଏ ମୁଁ ଆଗେ। ମୁଁ କେବେ ଚାଇନା ମେହେନ୍ଦି ସବୁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଲଗାଇନି। ମୋର ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ମେହେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ନା କ'ଣ। ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମେହେନ୍ଦିରେ ଲାଗିଥିଲା ନା, ସେଥିଲାଗି ଭଲସେ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇ ଦିଶୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମେହେନ୍ଦି ମୋତେ କହିବେ। ଲଗେଇବା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଅଳତା ଲଗାଉ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଅଳତା ଲଗାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଅଳତା ଲଗାଉଛି। ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବରେ ମୋତେ ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଦକୁ ବି ଅଳତା ବହୁତ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେପଟୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ପୁରା ଓଦା ସବୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଶୁଭୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରୁହନ୍ତୁ। ଏପଟେ କୋଇଲି ବସିଛି, କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମଧୁର। ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।